Serius ya game ini ya, serius ya. Gue pengen Oh jadi tadi lu nggak serius Pli? 3 lagi. Serius gue tadi sampai pikir itu gitu. Gimana cok nggak serius? Kok kayak lu bilang serius ya game ini? Dari tadi kita serius loh Pli. Lu nggak lihat gue sama Ken sama Bangun hampir pukul-pukulan? Berantem. Itu udah pakai koms kita ya. Iya. Lu dari tadi ternyata nggak nge-frame Pli. Kena lagi. Gak apa-apa Tas, yang salah gua Tas. Gua coklat Tas. Sabar, jangan ikut-ikutan dulu nih urusan pribadi nih. Oke Tas, siap Tas. Iya, tapi salah lu sih Ren. Ya salah gua Tas. Ya oke Ren. Oke Tas. Ini hero bosen banget, Cok. Bosen. Bangun mau apa Bangun? Biar nggak bosen. Bosen hero-nya anjir. Iya, mau apa biar nggak bosen. Apa ya? Kalau mau hero aneh, ku bantuin nanti biar early-nya. Hero aneh. Mikirin, lihat dulu nih hero aneh nih. Bane Magemit. Nggak aneh sih itu. Kurang. Ya, Kurang aneh. Jauh hit sih, jauh hit. Woi, jauh. Karinamit Bangun, Karinamit. Rafael Demek cuy aneh cuy. Yang pengen main aja. Belum coba lagi sih Rafael Demek. Ya udah, Rafaela Demek berarti sama cowok aja ya. Tapi assassinnya harus di ban nih. Sama cowok kan? Pairingannya paling enak. Enak sama cowok. Paling enak sama. Tapi ini bukan Rafaela revamp ya, belum di revamp ya, yang bisa hidupin teman. Rafaela bisa hidupin teman di advance. Oh iya. Iya, teman mati bisa dihidupin. Ini belum guys. Alright. Kayak ada Warlock. Emang ada malah bisa hidupin yang di ini Marvel? Bisa. Kan ultinya born again gitu. Nggak pernah main gue. Oh maaf ya. Nggak pernah main hero. Bisa Bang Mon hidupin. Tapi sekali kena pukul mati. Nah, oh nggak full darah gitu. Gak full darah, harus di heal lagi. Oh. Kan kocak ya. Tanggung gitu. Oke. Aman. Ken suruh Fredin aja tas. Fredin. Ken main Akai. Please ban a hero. Lu mau haya nggak? Atau sininya mau haya? Bebas. Kan Beli lu mau jungle gak beli? Ken, mulai. Lu udah dimarahin Vin lo. Bintang lu dikit. Oh iya. Tolong Ken. Itu mantan kapten lu Ken, ngingetin lu Ken. Lu juga pengen bintang gue banyak Ken. Tapi bohong. tapi males. Tapi bohong Bang Mon. Your team is picking. Main apa ya dunia ini? Nih Rafaela first pick. Mau. Boleh. Granger Harit dulu gak sih Pli? Males gue ngeliat muka Granger Harit. Granger mana? Enggak ada hero gue Granger. Experience the euphony of suffering. Kapten efek yoi. Ken, lu gimana Ken? Di rumah. Udah balik lu. Balik kah? Dari Udah kasih badang Oh, aja. dia gua. Kalau itu dilepas. malam. Lu pijit plus udah balik. Gila lu. Cok, badang gua cok. Bang Mon, Cok gue aja. tau pairingannya apa sebenarnya? Apa? Martis cok, Martis tank. Ini kita harus menang nih. Kalau enggak di ninja gua. Iya Bang Mon iya. Kalau gue kena Sorry, ninja. Bang Mon. nih. Iya, sorry. Palingan kalau ini kalah gue udahan. Pokoknya udahan musuhan kita. Beli. Kasih tahu mode IG lu. Butuh IG lah di sini. Butuh tas.
Oke. Dengerin gue ya. I lost. Hanzo tuh apa ya, Tas? Biasa aja kan. Tapi nyebelin. Aduh, Nolan pula anjir. Tapi lo hati-hati ya, nanti kalau gig ini, gig lepas Fanny, dia mau main Hanzo Rom, Cok. Emang bagus Hanzo tank. Nggak tahu, Baloy kemarin spam. Oh, Balo yang main Hanzo. Iya. Ya makannya masih sama kan, 5 stack gitu kan. Kita ada magic gak ini? Itu Rafa Ada. Belerik. Tapi lebih susah gak sih Hanzo, Tas? Kan skill satunya cuma bisa yang kita hit doang. Gak akan salah makan dong. Iya, nggak akan salah makan, cuman harus kita hit gitu. Kan skill 2-nya hitung hit. Iya sih. Terus dia ada dash bisa tembus tembok, terus sekalinya ulti udah bisa kabur. Iya. Iya sih. Xavier pula. Bisa. Nanti gue pakai. Tunggu lepas Fanny atau Link gitu. Glowing gua first item. Lah nggak usah Bang Mon, aku bisa domi. Yaudah gua Sky Piercer. Boleh. Itu loh yang dari tadi tungguin Sky Piercer-nya. Itu sih early kita harus bagus banget, bro. Wah, udah pasti bagus Bang Mon. Udah. Let me IGL. Kalau gamenya susah, salah Ken. Oke. Gue diem ya, gue ngikut shot call lo ya, Tas. Hanzo mana yang pakai sawi Ken? Lah, emang pakai wilderness sekarang masih? Wilderness. Tapi Agak kan mau. udah agak cepet cok karena. Gitu. Cobain aja. Xavier high loss ya. Enggak, badang rom. Bang Mon, clear abis itu kita orangin ya. Boleh. Oh, simpen tepak aku. Bentar ya, kasih lewat tubuhin dulu. Low badang. Dia start biru bang. High Mau loss panis ya. bawah? Iya. Dia pakai heal. Oh nggak bisa. Ya Cok. kabur ya, Cok. Mundur dia. Makanya main high loss tuh kabur nih bang Mon. Ya ini Beleriknya, Cok, nggak maju. Oh, Belerik. Iya Bang, tadi Bang. Build-nya apa, Tas? Masih Fortune. Corrosion Skypir oke. Aman, majuin aja. Iya. Oke. Gak ada Xaviernya. Kelas Bang Mon. Kuat kan? Oh tidak dapat semua nih. Tuh 2 kill tuh. Dia nggak ada flicker kan? Goil. Edge. Ya elah Dix. Nah Tadi ini Bang Mon. Nolan nih. Nolan. Gue bantu clear Bang Mon. Yang penting lu nggak mati Bang Mon. Anjir. Bang Mon. Aman. akan memberikan Kok dia nggak mau ngedes ya? Oke, gue bait ya Ken ya. Oh ya itu aja Ken. Gak ada flicker ya Ken. Coba gimana kombonya? Anjay. Sakit guys, Rafa Mana? guys kalau udah stack banyak. Mana Sky Piercer? Ini nih gua beli nih. Ini gak ada skill 2 dia Bang Mon. Flicker Gak aja. flicker dia. Takut gini dia sama Rafa, bro. Cowok IGL boy. Betul, Tas? Aing gak guna le. IGL. Tadi ya, Nolannya depan ini gua enggak. Ya. OTW ya. Gua tutupin malah udah selesai tuh. Ayo, majuin aja Belerik. Ajar, Boleh. gak ada heal dia. Sabar Bang. Nih, kalau mau nih. Boleh. Gua stun lagi. Hati nih, badang. Lanjut. Dia lagi buff. Lanjut. Lanjut. Nih Bang Mon. Kasih gua. Udah kayak Ambil, Romer. ambil, Bang. Udah kayak Ambil, jantul. Bang. Gak ada mana lagi gua anjir. Mati. Aman. Ayo Bang Mon lagi. Lagi mati. Bang Mon, jangan digituin dong. Bang Mon. Maaf ya. Oke.
Flicker nggak tuh Xavier-nya? Ya deh. Ada. Cuman dia udah pasti mati Bang Mon. Sudah Oh, kena pasti. tembak. Ini sumpah DS banget lihat Bang Mon. Mati dia Bang Mon. Kita udah batai-batai di mid. Kayaknya Xavier nggak pakai sepatu ya? Bagus kan. Cuman enggak Even your kayak own sampai itu. eyes can be Nih. Mati dia. Ini Nolan lagi bisa nih mau nggak? Nggak jadi dah. everyone. Ada ini di belakang nih. So do Bang Mon, fakir. Ayo los. Healing Mana kamu? for you. Mana ulti. Ntar ya ada batangnya. Ada batangnya. Light forever shine. We are the light bringers. Ya heal. Nice. Mau lagi Bang Mon? Mau. Ada gua. Tuh. Balikin. Ini Hanzo nih. Kayak apa? Aduh nggak dapet bisa. Nolannya. Nolannya majunya kayak gitu. Gue mati sama gue. Juar. Ih ditahan ya? Ya ketahan badang. Kok kayak kesel banget gitu. Iya seharusnya gue dapat stack di situ aja. Sabar Bang Mon. Kurang ajar. Healing prayer. Gue tetap glowing deh, nggak apa-apa. Emang ya. Oke. Ayo. Di atas badangnya. Turtle bisa gak? Buka. Gaze into the darkness. Sabar ya. Ini dulu. Iya nih, Mati 3. gampang dimakan deh. Aman aja Ken. Gue ulti lagi. Of the light. For everyone. Enggak ada turtle. Tuh Nolan sana. Tipis banget ya losnya. May the light forever shine upon the land of dawn. Ke atas Nolannya plik. Insert nggak Rafaela Bang Mon? Si apa tuh namanya? Si Safir. Not ready. Bisa. The moment. Ada gua. Udah belerik juga. Heal. Lu nggak ada ulti. Tuh kena stun dulu tuh. Heal. Bisa Mati beda, please. Keluar, mati. Aduh nggak mati cu. Kurang dikit Skypersnya Bang Mon. Iya. Pakai lightning deh kayaknya Bang Mon. Sakit tuh ledukannya. Glowing dulu dah, nggak apa-apa dah. Oke. We stand with the innocent. Makan. Iya, makan ya guys. Sambil makan dulu tipis. Belum makan enggak. Woods. Ya, Wah ditutupin cok. Gua bisa atas kali lu bawa aja. Ini gue ke bawah. You are your own master. Coba kita mau bunuh Xavier. Yuk. Healing prayers for you. In the name of the light. Sedih banget aja. Healing Aduh. everyone. Apa yang terjadi? Mau lagi Bang Mon? Emang ada tendang. Enggak ada. Healing prayers for you. Di atas Perlu pulang nggak, Bu? badangnya sama. Anjing ulti gua 45 ya. Sabar, pukul dulu Bang Mon. Turtle 30. Gojonya nggak main kak. Losing makes me cherish what I have. Disepak-sepak doang anjing. Ini Prayers. semua babi. Ini cok dia sebenarnya anjing. The light is the only thing you cannot shadow. Ulti gua 10. Healing for everyone. Udah ulti Nolannya. Dah lo dia lo. Regrets. Oke. So do I. Ngeles nih di fokus. Healing prayers for you. Gua start larinya. Dapat 3 tuh. Riva ya. Banget coy dari stack gear.
Kok? Kenapa tuh? Ult is not ready. Nangis deh Sawir. Biar udah gak main. Team destroyed a turret. Udah males main itu, udah lepas HP itu. Ya Helasnya juga udah gak guna ini. The darkness stains your soul. Bisa gue flank nih dari belakang nih, tunggu ya. Gue stun lagi. Coba. Nah, Aman ya Bang Mon ya. Aman ya misi penjagaan ya. bunuh. Gue berarti tinggal jagain lo dan Nolan aja kan Bang Mon. Iya, Nolan doang yang ini. Oke, ya udah. Gue gituin lagi. Nah. Ken. Lord Ken. Kabar beli, kali beli. Healing prayers for Masih you. penasaran tuh, gue kecilin tuh. Mati dong ya. Our fate Gua udah beli, gua bisa solo gua. Kenapa gue Beli. mau? Pli, Ken sekali ngebunuh, Pli. Lu sekali mati, Pli. Salah gue. Gue tadi gak stun. Seorang aja lah. Nolannya wo. Bantu Lord dong. Iya. Ken, lu mau apa sih, Ken? Recall dulu guys, mana? Recall dulu ya. Healing prayers for you. Jar. Nangis. Been slain. Healing for everyone. Yo, aku coba. The light is the Ada only biru nih. 13 ya? cannot shadow. Ntar Lord masuk tower, gue flickerin langsung ya. Oke bang. Gue bisa konsin Even lu, Ken. your own eyes can deceive. Ambil play. Ya, keambil dong. Oh nah, aman. Flicker ya. Kasihan gak ada flicker. Lihat gue abis ini ya. Yuk. Seperempat nih. Mati gue kena Nolan. Oh iya, beneran. Parah banget lu, Ren. Coba pikirin Nolannya lah. Sorry Bang, Ren. sorry. Nolan. Denger gak tadi gue udah tanya. yang Bunuh nggak sih, siapa, Rafli? Bang Mon? Nolan. Gak ada apa-apa. Iya, tas salah gue tas. Dah, bagus. Nolan ya, Ren ya. Oke, tas siap tas. Do not gaze into the Awas lu sekali lagi mati. soul. Siap. Gak akan gue kasih mati lagi tuh Bang Lemon. Aman. Healing for everyone. Bagus. Ken, gua ambil buff lu ya. Ya, ambil aja beli. Ambil beli. May the light guide your soul. Healing prayers. Ini apa nih maksudnya? In the name of the light. Nolannya di situ. Healing for Ada. Bang Lemon. Gas. you are your Mundur own gerakannya. master. Healing prayers for you. Mati. Mati. Ult is not ready. Kalau saya jadi nggak bisa nempelin orang kalau ada Rafa deh. Ngapain sih dia? Sumpah gue supaya di laser lo. For everyone. Luar. Flicker 16. 13. Prayers for you. Ini lawannya gue pegang nih. Healing for everyone. Well done, team. Healing prayers for you. Nolan gini. Iya. Bunuh dia. Sedih cok dimainin Hylos. Berubah karpet udah mati.
Tas babi lu babi. Victory! Wah, seru banget game ini Abang Mon. Wah, seru banget. Seru banget game ini. Seru Aku cinta banget. Mobile Legends.